तो मित्रों તમે જોઈ શકો છો આ મારા ખેતરમાં હમણાં વરસાદ હાલ ચાલુ છે અને આ ખેડવાનું ચાલુ છે મકાઈ જોઈ શકો છો તમે। બળદથી જ હમણાં ઓરવાનું ચાલુ છે કેમ કે અહીંયા ટ્રેક્ટરથી અમે લોકો નથી ઓરતા। તો આ તમે જોઈ શકો છો અમારા ગામડાનું લુક। आ छे मारो बकरो तमे जोई सको छो बकरी छे अने आ छे बकरो। अने मित्रों आ तमे जोई सको छो आ छे मारी गाय अने आ छे मारी पाड़ी। आ छे मारी आंबावाड़ी तमे जोई सको छो अने आ छे मारी नारियेळी अने आ छे जांबुडो। तो मित्रों तमे जोई सको छो हाल हमारा गामडा में वरसाद पड़वाथी लीलूछम थई गयुं छे। तो कंईक गामडा में अलग अलग ज मजा होय छे। हमणां पाणी आवशे तळावो भराई जशे त्यारे जोरदार मजा आवे छे एटले गामडा में रहेवानी कंईक अलग ज मजा होय छे। आ तमे जोई सको छो। अने आ छे अमारुं देशी चंदन तमे जोई सको छो। आ छे अमारुं देशी चंदन। કંઈક આવો જ નજારો અમારા ગામડામાં જોવા મળે છે જોરદાર।